Uncle Titso Japanese cheesecake. Oh, kami na silang bakal tasin sa cancel? Iba man di siya, tinawan ta naman. Oo, Diba? man. Ganda niya ko na. Tilawan ta naman ikaw. Ito na tilawan ta ito sa sino. Ano yun? Hindi sila. Sure. Warak man, dili man Tuesday niya, Thursday. Uncle. Have a good day. Bye. Okay. Dala lang binakalmasin. First time to try matcha cake. Saka the cheesecake tart. Tilawan naman naman. Manamit kaya sila. Pero yun nasa sa cross iron. Hindi siya giba kalaman. Matcha. Pero matcha flavor. Tapos ito nisa naman, tart nila. Cheesecake. Kaganda. Bagan mamun. Tilawan lang. Amalain siya $50. $50. Oh my God. $50. Gastos na naman sino man para magtilaw. Food tasting ba? Anak ba? Matilaw Ay. man lang. Ay, para dili ma-ignorante. Sabi nila, para dili ma-tilam-tilam sa iba. Sell $50.